Postoje neke greške koje možeš da napraviš u svojoj bašti i koje mogu da te koštaju sezone. Ako ne čitave sezone, onda sigurno da ti umanje bilans hrane u bašti. Upravo o ovim greškama je reč. Prva greška, sadiš u hlad kulture koje vole da se sade na direktnom suncu ili obrnuto, sadiš na direktno sunce kulture koje vole hlad. To su nekakve osnovne elementarne potrebe biljaka i tvoje velike greške. Naprimjer, velika je greška ako tikvice posejete u hladu. Tikvice su kulture koje zaista vole puno sunca, zato imaju ovako široke listove. Također je velika greška ako iznad tikvica postavite zasenu. Onda se čudite zašto vama tikvica ne napreduje, zašto imate vršnu trulež na tikvicama. Prosto niste obezbedili elementarne uslove za rast te biljke. Kupusarice sadimo u rano proleće i u kasnu jesen. Ako rano prolećne kupusarice posadite na direktnom suncu, vi ćete imati veliki problem. Biće zastoj u rastu prisutan i veliki napad stenica, zato što su kupusarice kulture koje rastu u hladu. Ukoliko sadite jesenje kupusarice, tada je potrebno da im obezbedite direktno sunce, zato što tada već zbog jutarnjih magli imaju puno vlage oko lista i potrebno im je svaki zračak sunca zato što se i dan skraćuje. A velika je greška ako paradajz posadite u hladu. Tada ćete imati i zastoj u rastu i veliku borbu sa plamenjačom i pepelnicom. A s druge strane, velika je greška ako boranije posejete na direktno sunce zato što ćete imati veliki problem, gubit će plodove jer njihov cvet ne podnosi direktno sunce. To se naročito odnosi na rano prolećne boranije. Ovdje vam se čini da je to izloženo direktnom suncu, ali iznad mene su velika stabla koja u ključnom delu dana ovim boranijama prave hlad. Zato je važno da pogledate epizodu koje kulture obavezno sadimo u hladu da ne biste napravili grešku tako što ćete ih izložiti direktnom suncu. Druga greška koju obavezno pravite jeste što ne znate koje se kulture sade u paru, solitarno ili grupno. Velika je greška ako kupusarice sadite u paru ili grupno. U pitanju su kulture koje se sade solitarno. Dakle, potrebno je jednu biljku posaditi na razmak od 30 do 40 cm. Ako ih ostavite grupno ili u paru, vi ćete imati zaista gubitak sezone jer nijedna kultura se neće razviti u punom potencijalu. Tikvice se također seju ili sade solitarno. Kada budete radili setvu, vi ćete ubaciti više semena, ali bitno je da ostavite samo jednu biljku. Ako ostavite jednu biljku, vi ćete dobiti pun potencijal te biljke, neće biti zastoja, neće biti više muških ili ženskih cvetova, dakle sve ono što vas je mučilo tokom sezone. Dakle, tikvice idu isključivo solitarno. I kada pričamo o mahunarkama, sve se one seju grupno, nemojte da uzimate jednu po jednu sadnicu i da ih presađujete svuda okolo, zato što se one grupno podržavaju, bolje oprašuju, veći je urod i bolja ishrana u predalu korena. Zato je bitno da upratite tabele koje se nalaze na YouTube kanalu i u čitaonici koje se biljke sade solitarno, u paru ili grupno. Treća greška koju pravite jeste greška u ishrani vaših biljaka. Zato postoje tabele na kanalu i u samoj čitaonici koje imaju spisak azot zavisnih, kalijum zavisnih i fosfor zavisnih biljaka. Taj spisak vam nije dat bez razloga jer tu se prave fatalne greške. Fatalna greška je kada hranite svoj paradajz prevelikom količinom tekućih biljnih đubriva na bazi azota ili kada previše nahranite svoj permamodel sa bilo kakvim resursima koji sadrže azot kao što su detelina, kopriva, mahunarke, a na toj poziciji sadite kulture koje zaista samo u prvom talasu presadnje, dakle nakon 15 dana trebaju azot, nakon toga im treba fosfor i kalijum. Posledica jeste pretilna biljka koja ima ogromnu lisnu masu, kasni sa plodonošenjem i bilans berbe sa te biljke je zaista loš. Isto će vam se desiti i sa paprikama ako ih pogrešno hranite. Ovo je eksperimentalna parcela koja je dobila tekuće biljno đubrivo na bazi azota. Sve su ovo kalijum zavisne biljke i fosfor zavisne, dakle nije bilo potrebno da im dajem toliko azota, ali sam dobila zaista predivnu, visoku, dobro uhranjenu biljku, vrlo zdravu, ali sa minimumom plodova koja pre svega kasni sa plodonošenjem. Dakle, to je bila fatalna greška.
Zato preuzmite tabele iz čitaonice i njih se pridržavajte. Sljedeća greška koju najčešće pravite jeste da ne znate dovoljno dužinu vegetacije nekih biljaka, a želite da uspostavite dinamiku smene kultura u vašoj bašti. To vas zaista može koštati bilansa hrane. Često mešate blitvu i spanać. Spanać je u sistemu brzog uzgoja kultura koja je čuvar mesta glavnim kulturama, a blitva je glavna kultura koja ostaje 2 sezone na gredici. Često mešate rotkvice i rotkve. Rotkvice su kulture za brzi uzgoj koje dospevaju za 25 do 40 dana u zavisnosti od sorte, dok su rotkve kulture duge vegetacije koje ostaju i 3 do 4 meseca u bašti. I često su upravo rotkvice čuvari mesta rotkvama u našoj zimskoj bašti. Prolećna rukola je kultura za brzi uzgoj, ali jesenja je glavna kultura koja ostaje do ranog proleća. Dinamike su vrlo složene zato što vam daju veliku količinu hrane sa jednog mesta, ali zato je neophodno da poznajete ko su čuvari mesta glavnim kulturama, odnosno koje su kulture u bašti glavne, a koje sporedne. Koje kulture imaju kratku, srednje dugu i dugu vegetaciju. To su osnovna znanja da bi se postavila ovakva dinamika. Ne možete da napravite sljedeću grešku, da recimo između 2 kupusa posejete peršun. Peršun je glavna kultura jednako kao kupus i za razliku od kupusa ostaje čak 2 sezone u bašti. Ali zato možete između 2 kupusa da posejete rotkvice, mladi luk, da ubacite glavicu salate ili spanać. I sada dolazimo do 5. vrlo važne greške koja vas također može koštati sezone. Uopšte ne znate afinitet rasta nekih kultura. To vam je pojašnjeno u većini epizoda, a lekcija 3 također pojašnjava afinitet rasta nekih kulture. To su neka osnovna znanja da biste radili kombinacije. Nije isto kada na početku i na kraju gredice postavite visoke kulture. To vam je jedna od fatalnih grešaka. Zato što ako postavite visoku i nisku kulturu imate osvetljenost unutar same gredice. Ako postavite 2 visoke kulture, kako ćete prići središnjem delu gredice? Dakle, to su neke logične greške. Jedna od grešaka koju često napravite jeste da ne testirate vaše mahunarke ili ne znate da li je u pitanju visoka ili niska sorta, pa na mesto gde ste planirali nisku posejete visoku sortu. U toj situaciji ako imate 2 visoke biljke po svojoj dužini gredice, vi ste blokirali svoju gredicu i niste obezbedili osnovne uslove za rast tih kultura. Odnosno, pre svega ugrožavate kulture koje se nalaze ispod tih visokih kultura. S druge strane, sebi ste priredili veliku frustraciju zato što niska sorta ne zahteva nosače, visoka sorta zahteva nosače. To se najviše odnosi na mahunarke. I kod samih kupusarica možete da napravite veliki problem zato što je kod njih vrlo zanimljiv i karakterističan afinitet rasta. Recimo, kupusi trebaju širok prostor zato što rastu u širinu, za razliku od brokule, karfiola, prokelja i raštana, lisnatokelja koji rastu u visinu. Ispod kupusa ne možete mnogo kultura da posejete zato što će se raširiti i pokriće vaše biljke, dok će sve ove visoke kupusarice zapravo obezbediti idealne uslove za rast biljaka ispod njih. Ja znam da je današnji čovjek jako zauzet i da nema puno vremena za učenje, ali ako želite da postavite baštu bez nekih funkcionalnih grešaka, potrebno je ipak da malo obratite pažnju. Sve ovo o čemu govorim obrađeno je u svakoj lekciji i usput obrađujemo u svakoj epizodi. Naš kanal je pre svega edukativni kanal. Mi nismo kanal zabavnog karaktera, tako da ako želite da učite, onda ste na pravom mestu. Ukoliko vam se ova epizoda dopala, podelite je, komentarišite i na taj način povećavate vidljivost epizode i kanala. Ukoliko želite da učite malo više o ovome, prijavite se za učionicu. Imamo još 5 mesta za oktobar, 1 mesto za septembar, upravo 1 mesto otišlo. I ukoliko želite da vam se postavi ovakva bašta sa vrlo funkcionalnom dinamikom i velikom količinom hrane i sa malog prostora, prijavite se za sistem projektovanja gdje postajem vaš individualni mentor. Imamo još 5 mesta za oktobar.